बाई धर ए सबुदिन धर थर नगना जवाब है हाँ जवाब है तू जदि मो प्रश्नर उत्तर कहबू तते मु 20 टंका देबी ते मैं पिन कोंडा दे मु तोर प्रश्नर उत्तर कहले तू मते 20 टंका दो 20 टंका देबी देखिया मु तेते गोटे करिबी मु तेते करिबी तू मते करू हां कोन प्रश्न ए तू को दो मु छाड़ देबी तू मते प्रश्न रे पचारिबू हां अच्छा तो प्रश्न उत्तर कहले तू मते केते टंका देबू मु तेते 40 टंका देबी 40 टंका देबू 40 टंका देबू अच्छा ए 20 ना मो पाखर थाउ नहीं विश्वास नहीं रो 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 हां भदन को देखि दे तो पाखर रे विश्वास नहीं मो पाखर रे विश्वास नहीं नहीं भदन को देखि दे भद्र लोक नाले मते दे अरे आज्ञा होती नहीं आज्ञा धर 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 आज्ञा नच कोन धर चिरी जियो आज्ञा सुन धर तमे धर हे हेडी बाय को गोटे प्रश्न रे पचारि छी बाय जदि उत्तर कहि दिला 20 टका दे दो बाय जदि भूल उत्तर कहिला तमे आ 20 मिसेओ 40 टका मते दो डरिबोनी मु अछि तम साइड रे 40 टका मते दबो हला कान धरतु लोगी हां डरिबोनी 40 टका दे पड़ो हां बाया ओ तो मते गोटे प्रश्न रे पचारिबू हां तोर उत्तर मु कहले तू मते 40 टका दो 40 टाइम देई मामू भल प्रश्न पचारिबू भल पचार तू मते गाली करू ना नहीं गाली करिबू बाड़ू ना बाड़ी भल प्रश्न पचार हां ए पचारे पचारी जे मामू दीपद महापुर करी दीपद मां गुडा क्यों मां गुडा के तापर प्रश्न पचारू हां ए डाक जगत जननी जबाधारी सुंदरी जबाधारी सुंदरी जबाधारी सुंदरी जगताज्ञ रे अछु मा तू भी जे करी जगताज्ञ रे अछु मा तू भी जे करी जीवा शिवार मत जगी चुबाट जन्म मरण को धरी नगाऊ नाट एबे जानू तू कष्टीर कष्ट जगत माता एबे जानू तू कष्टीर कष्ट हमर बाबू जने प्रश्न दे छंदी हां मां ऊपरे मां होई ठिया मां ऊपरे मां होई ठिया मां कहिला झियो को मागो बरो झियो कहिला दियो मते अबना 5 अक्षर हाय रे मामू साला मु की भाई अरे एरा जे ने कि सिए बड़ भाई मां ऊपरे मां होई ठिया हां ता गोड़ हाथ काटू दो से छिड़ा होई दियो मां कहिला झियो को मागो बरो हां झियो कहिला दियो मते अबना 5 अक्षर बोले 5 अक्षर हबार अछि झियो मां को बर मागियार अछि पुणी से अक्षर रो बना नथियार अछि हो तोर प्रश्न 10 चरण 6 नयन 3 मुंड को 4 बदन 4 हो हा अरे रसधर सुता मागो घेन विनती हेडी रसधर सुता मागो घेन विनती रसा सुता पति तोते करिले स्तुति रहिण बने पूजिले तोर चरण रहिण बने पूजिले तोर चरण रणे रावण को मैं तो गलु निधन राजा कराइल विभीषण गो नारायणी राजा कराइल विभीषण
पाणिनि शांति प्रदायिनी संशय न पाणिनि शांति प्रदायिनी शक्ति स्वरूपिणी माँ दुष्ट संहारिणी शंकर भाविनी राजकुमारी सारला विमला कमला जय गौरी शरण पादे तुम्हारी गो नारायणी एबे शरण पादे तुम्हारी प्रथम नाम कमला तू कमलाखी प्रथम नाम कमला तू कमलाखी पशुपति प्रिया भगवती कामाक्षी पर्वतरा जगन्या पार्वती तो नाम लगे पद को पद देउथी भूमि साइण बादे दियो स्थान गुणारायणी बारे पद बादे दियो स्थान शुणतु पंडित मन करी स्थिर शुणतु पंडित मन करी स्थिर ए सभा मध्य कहवा उत्तर ए सभा मध्य कहवा उत्तर माँ उपरे माँ होई चिठिया माँ उपरे माँ होई चिठिया माँ कहला झील को माँ गो तुमर माँ कहली झील को माँ गो तुमर झील कहला दियो मते अबना पांचटा अक्षर झील कहला दियो मते अबना पांचटा अक्षर एथिर उत्तर को देवा कहिण एथिर उत्तर को देवा कहिण शुणतु पंडित देण श्रवण सुंदर कथाटी बाबू छंती पचारी सुंदर कथाटी बाबू छंती पचारी शुणिले गायक जीव माया होई गायक जीव माया होई जिए जुआड़ू आसी पचारी देव जिए जो जगार हेले पचारी देव ब्रह्मा बृहस्पति हेले कही न पारिब ब्रह्मा बृहस्पति हेले कही न पारिब शुणतु पंडित देण श्रवण सुंदर कथाटी मोहदेवी कहिण सुंदर कथाटी मोहदेवी कहिण माँ उपरे माँ होई चिठिया माँ उपरे माँ होई चिठिया माँ कहला झील को माँ गो तुमर झील मते अबना पांचटा अक्षर आलोचना करंतु हे विदुषजन एथिर उत्तर को देवा कहिण लक्ष्मी पुराण मध्यरु देवी बताई लक्ष्मी पुराण मध्यरु देवी बताई शुणतु पंडित मन कर्ण दे मार्गशीर मास अटे गुरुवार मार्गशीर मास अटे गुरुवार से दिन लक्ष्मी उठिले सत्वर स्वामी ठारू अनुमति ने नगर बुलिवा को गले जगत महामाई नगर बुलिवा को गले जगत महामाई बुली बुली महालक्ष्मी परिक्रमा कले नगर बुली बुली महालक्ष्मी परिक्रमा कले कहा दुआर रे बाबू खुशी न पाइले कहा द्वार रे बाबू शांति न पाइले
ଏହିପରି ବୁଲି ବୁଲି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲେ ରାଇଟି ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଲାଗିଯାଅ ସେଦିନ ଦେଖ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହଉ ସେଦିନ ଦେଖ ବାବୁ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଆଚ୍ଛା ଗୋବର ପାଣିରେ ଘର ଧୋଇ ଅଛି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତାକୁ କାଟିଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଦୁଆରେ ଆଙ୍କିଛି ହଉ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଯେ ସ୍ଥାନ ରାଇଟି କାହା ଦୁଆରରେ ବାବୁ ଖୁସି ନ ପାଇଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଆଚ୍ଛା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶରଧା ହଉ ହଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶରଧା ଲାଗିଯାଉ ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଲେ ଯେ ବଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କଲେ ଆହା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କଲେ ହଉନି ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିଆ ହୋଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିଆ ହୋଇଲେ ହଁ ହଁ ମା ଉପରେ ମା ହୋଇଛି ଠିଆ ମା ବୋଲନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଅଟଇ ରାଇଟି ମା ବୋଲନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଅଟଇ ହାଏ ମା ବୋଲନ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦହି ହଁ ହଁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଇଟି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମା ଉପରେ ମା ହୋଇଛି ଠିଆ ହାଏ ହାଏ ମା କହିଲା ଝିଅକୁ ମାଗ ତୁମର ରାଇଟି ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ଯେ ହୋଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କି ବର ଏବେ ମାଗ ହୋଇଲେ ହଁ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କି ବର ମାଗ ହୋଇଲେ ରାଇଟି ଝିଅ କହିଲା ମତେ ଦିଅ ଏହି ବର ହଉନି ଅବନା ନଥିବାର ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ହଁ ହଁ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କଣ ବର ମାଗିଲା ହାଉରେ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କିସ ବର ମାଗିଲା ଆହା ବନା ନଥାଇ ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ହେଲା ହଁ ହଁ ବନା ନଥାଇ ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ହେଲା ହଉନି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଆହା ଅମର ବର ଦିଅ ଗୋମାତ ଧନ ହଁ ହଁ ଅମର ବର ମତେ ଦିଅ ଗୋମାତ ଧନ ହଁ ହଁ ଅମର ବର ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗିଲା ଆହା ଅମର ବର ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗିଲା ହଉନି ଅମର ବର କଥା ତହୁଁ କହିଲା ଶୋଇପଡ଼େ ଅମର ବର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗିଛି ଆହା ଅବନା ରଖିବାର ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି ଠିକ ବନା ନଥିବାର ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି ଆହା ମା ଉପରେ ରେ ମା ହୋଇଛି ଠିଆ ରାଇଟି ମା କହିଲା ଝିଅକୁ ମାଗ ତୁମର ହଉନି ଝିଅ କହିଲା ଝିଅ ମତେ ଅବନା ଯେ ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ଆହା ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ବାଗା ଦେଲି କହିଣ ଠିକ ହେଲା କି ନ ହେଲା ବାଗା ଦେବୁ କହିଣ ହଉନି ତୁ ନାଚୁଥିବୁ ଥେଇ ଥେଇ ଭାଇଆ ଭାଇ ତୁ ନାଚୁଥିବୁ ଥେଇ ଥେଇ ଲାଗିଲା ହଇରେ ଲାଗିଲା ଭାଇଆ ଓ ମା ଉପରେ ମା ହୋଇଛି ଠିଆ ଠିଆ ମା କହିଲା ଝିଅକୁ ମାଗ ତୁ ବର ବର ଝିଅ କହିଲା ଦିଅ ମତେ ହଁ ଅବନା ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ହଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗର ବୁଲି 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 ଗଲେ ଗଲେ କାହା ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଖୁସି ପାଇଲେ ନାହିଁ ହଁ ବୁଲି ବୁଲି
ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ହଁ ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ହଁ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ହଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋବର ପାଣିରେ ଘର ଧୋଇ ଧୋଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତା ଖୁଣ୍ଡେଇ ହଁ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ଆଙ୍କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପକେଇଥିଲେ ହଁ। ସେଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ହଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢିଲା ହଁ ହଁ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ ହେଲେ ମା ଉପରେ ମା ହୋଇଛି ଠିଆ ହଁ ମା ବୋଲନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ଇଏ ଗୋଟେ ମା 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 ଉପରେ ଅର୍ଥାତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ଉପରେ ମା ହୋଇଛି ଠିଆ ମା କହିଲା ଝିଅକୁ ମାଗ ତବର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳକୁ କହିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ମା ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁ ହେଲେ ଝିଅ ଝିଅ ମା କହିଲେ ଝିଅକୁ ମାଗ ତୁବର ମାଗ ତୁ ବର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁ କହିଲେ ହଁ। ତୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ମାଗେ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁ କଣ କହିଥିଲା କଣ ଝିଅ କହିଲା ମତେ ଅବନା ଦିଅ ମତେ ଅବନା ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ହେଇଥିବ ହଁ ବନା ନଥିବ ହଁ। ପୁଣି ବର ମାଗିବାକୁ ହଉଥିବ ମାଗିବ। ସେଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁ କଣ ମାଗିଥିଲା କଣ ଅମର ବର ଅମର ବର ହଁ ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ବନା ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଉପରେ ମା ହୋଇଛି ଠିଆ ହଁ। ମା କହିଲା ଝିଅକୁ ମାଗ ତୁ ବର ହଁ ଝିଅ କହିଲା ମତେ ଦିଅ ଅବନା ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସେ ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ହେଲା। ବାବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଲା କି ନହେଲା ଟିକେ ତାଳି ଟିକେ ମାରିଦିଅ, ଯଦି ହେଲା। ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ ତାଳି ହଉ ତାଳି ହଉ ଆଜ୍ଞା